Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete drugu zaštitu pšenice. Ovaj put radimo fungicidni tretman, zaštitu pšenice od fuzarioze. Kao što možete vidjeti, Mika vozi. Nisam trebao radi ovog kadra, vetar je malo naneo na mene ovu otrovinu, ali šta je tu je. Uglavnom, kao što sam rekao, Mika vozi, vidjet ćete šta se dešava u njivi, šta imamo sve od fungicida koje ove godine koristimo i također vidjet ćete koji smo insekticid bili prinuđeni da koristimo kako bismo zaštitili pšenicu od leme. Eto, vidite kako to ide. Poznato vam je da su sve operacije u poljoprivredi prilično bitne, a što se tiče same pšenice, ovo prskanje, drugo prskanje, to je druga zaštita pšenice, je po meni jedna od najbitnijih. To je ono kada odlučujete da li ćete maksimalno uložiti i pokušati da zaštitite pšenicu ili ćete sve prepustiti sreći i vremenskim uslovima, kako da kažem. Vidjeli ste da kod prve zaštite nije bilo toliko problema zato što je bilo hladno vreme i suvo, tako da nije postojala mogućnost nekog velikog razvoja bolesti. Međutim, sada čim je otoplilo, bolesti kreću sa razvojem i naravno opasnost od fuzarioze prijeti i vidite ovo što se tiče ove gadne leme. Evo vidite kako izgleda cvet na pšenici i znači kada krene cvetanje, kao što sam to govorio ranijih godina, nadam se da to zapamti naučili, znači kada krene cvetanje od 10 do 30%, znači kada je u toj nekoj fazi, treba obavezno zaštititi cvet, to jest klas pšenice od fuzarioze i kako bismo spriječili gubitke koji su mogući, jer fuzarioza može da izazove gubitke čak i do 50% ukoliko se razvije. Evo vidite sad kakvo je stanje u pšenici i ovo je jedan od razloga zašto ubacujemo insekticid. Kao što možete vidjeti, skoro na svakom listu nalazi se lema. Znači lema je jedan insekt koji također pravi određenu štetu na pšenici i mi ćemo pokušati da ga eliminišemo kako bismo spriječili njegovo delovanje na ovoj našoj kulturi.
Evo vidite, ovdje je univok koji se preporučuje od 1,5 do 2 litre po hektaru. Mi idemo oko 1,5 litru i naravno Decis Expert za lemu. Međutim, kao što sam već napomenuo, jako loše deluju ovi nesistemični, kako da kažem, kontaktni insekticidi i lema se vrlo brzo oporavila, to jest nije otpala, ona treba valjda samo da otpadne i gotova je. Drugi fungicid koji koristimo je ovaj Revicare, znači uz ono što ste već vidjeli, uz onaj univok koristimo ovaj Revicare i naravno dodajemo insekticid Decis Expert obavezno i također Inex okvašivač. Evo šta je leme na tegovima. Ova neka vaš je još živa. I nekog crva ima. Ovdje možete vidjeti da pšenica inače nije baš nešto pregusta. Nije se ni ove godine sjajno izbokorila i nije mi baš jasno u čemu je problem. Inače ovaj sada što pokazujem levom rukom i ovaj deo njive do ovog traga gdje je sad Mika prošao je urađen ogled sa Geo 2, tu je bacan Geo 2, tamo dalje je bacan ovo MAP, tako da ćemo to na kraju vidjeti rezultate. Uglavnom, za sada ovdje pšenica dosta zdravo izgleda, što je pozitivno, ali i to ima veze zato što nema neku specijalnu gustinu. E sad kakav će prinos biti, to ćemo još vidjeti, ali po meni nema tu dovoljno klasova da bi tu moglo da se očekuje neki vrhunski prinos. Znači to je problem što se opet nije nešto sjajno izbokorila i od sljedeće godine nemam pojma da li rizikovati i bacati više semena, tu ćemo morati odluku vezanu za to doneti. Inače što se tiče samih vremenskih uslova, možete da vidite da vetar duva, nije baš sjajno za prskanje, za pšenicu može da se prska, fungicidni, insekticidni tretman, zato što ne može komšijske njive da se oštete, ali naravno pri jakim vetrovima preparati gube nešto svoga dejstva, tako da nije dobro prskati po vetrovitom vremenu, ali mi više nemamo šta da čekamo, moramo da završavamo kako bismo radili druge kulture, prskanje suncokreta, prskanje kukuruza i tako dalje. Vidite kako to izgleda, dosta je onako lep kadar. Inače ovdje je u pitanju pšenica Passion, sejana je 20. oktobra i setvena norma je bila nekih 230 kg po hektaru. Ova njiva je sada već pri kraju, evo vidite koliko smo tu, za par minuta su gotova 2,5 hektara. Miki ostaje još da uradi nekih par metara, je ostalo tamo s one strane da uklopi i to je to. Inače pšenica je prilično visoka, mislim s obzirom da ovdje nije još dobro ni isterala klas, međutim brine me ova količina ove leme, znači koje svuda ima. Kao što vidite pšenica je tu negdje nekih oko 90 cm, što je dovoljno. Mislim, ja ne volim kada su pšenice više, postoji mogućnost da popadaju i onda automatski bude gubitaka, sporija žetva i još gomila problema uz to.
Evo vidite. Ovim će Mika završiti ovu njivu i prelazimo na sljedeću, a to je nekih 1,7 hektara koji se nalaze na ulazu u selo, gdje imamo durum pšenicu i gdje ćete vidjeti kako ona izgleda, u kojem je sad trenutno stanju. I evo stižemo do ove njive sa durum pšenicom. Kao što možete vidjeti i ovdje ima leme, znači nije zaobišla ni ovu pšenicu. Šta ja znam, u suštini nisam nezadovoljan, ali nekako su mi male vlati, nije isterala vlati kolike treba. Nije ona nešto ni pregusta, tako da ćemo da vidimo kako ćemo tu završiti sa ovim durumom. Uglavnom, možete vidjeti od gore, izgleda dosta svetlije nego ova pšenica zbog ovih brkova, nego ova klasična pšenica, tako da tu onako malo belje od gore izgleda. To, jel ide posao? Kreće Mika i ovu njivu. Vetar se nažalost ne stišava. Sama gljiva fuzarium protiv koje prskamo ovu pšenicu, znači gdje štitimo klas, je veoma opasna ne samo za pšenicu, nego je štetna za ljude. Znači tu postoje štete koje se ogledaju u formiranju mitotoksina u zaraženim zrnima, što može imati veliki uticaj na zdravlje ljudi. Verovatno ste čuli barem za aflatoksin. Tako postoje još mnogi toksini koji su otrovni, kancerogeni i tako dalje i veoma opasni za zdravlje ljudi, tako da ovo prskanje ne da nije štetno, nego je čak i korisno što se tiče samog zdravlja ljudi.
uglavnom vidite kako napredujemo s poslom. Nisam hteo ovaj video, neću, to jest ne da nisam hteo, nego neću uopšte da vas mnogo gnjavim. Imate videe slične kao ovaj iz prethodnih godina. Bilo mi je bitno samo da vas podsjetim da obavezno prskate od fuzarioze vašu pšenicu i naravno što je još bitnije da obiđete da vidite da li imate veliki napad leme, jer verovatno već znate za prskanje od fuzarioze, a ljudi ne paze na ovu lemu, tako da ona je izazvala mnogo problema ove godine. Mnogi su se neprijatno iznenadili kad su otišli na njivu i vidjeli šta je napravio ovaj insekt. Evo, uglavnom Mika, vidite, završava ovo. Sada će oprskati preko i to će biti gotovo za ovu njivu. A u suštini i za ovaj moj video, pošto neću tu više da vas smaram, mislim da će ovo biti sasvim dovoljno. Uglavnom, hvala vam na gledanju klipa, nadam se da vam je bilo interesantno, nekima nadam se i poučno. Ako do sada niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite. Delite moje video snimke kako bi moj kanal ostao u trendu i u trendingu. Pišite komentare, lajkujte, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!